Pero mating na guys, no? Natong gibto na guys. Abot na nga tong ano guys. Para siya ba simbolin ko na lang to. Na? Napagka-symbol na ni guys ba? Oh. Ka-symbol na lang. Iabot ang parcel guys. Samurai, barato na to guys. No? Barato na to. Iabot na. Samurai na to. Pwede na to pangkuntin guys. Ano guys? Nasa yellow basket lang. Mag-order mo ni, nasa yellow basket. Guys, maraming salamat. Guys, ito kayo simbol sa samurai guys. Simulan natin yung simbol guys. Oh. Tutorial. Ano guys? Oh, kini una. Kini una tanayin mo samurai. Oh, kini una kini. Tara. Tara. Sunod na ni guys. Tara guys. Oh, sunod. Salpak na. Patay. Sige na. Sunod guys. Sunod kini. Ayan mo. Okay. Baglang man eh. Kana. Muna guys. Sunod guys. Kiri. No, yan maning ko na ni. Tara guys. Bawag man. Yakin eh. Tara guys. Tara guys. Ini mana? Guys, muna kayo na guys. Salpak na guys. Yan, salpak na guys. Uy, nayaba guys. Paday guys. Oh, na guys. Sus, lipat na ko guys. Tara. Kini dara. Tara guys. Tara. Tara guys. Oh, dara guys. Oh, anak. Tapos isurin mo siguro. Lipat mo permit. Yan, mau ni guys kini nada. Oh. Mau na siguro ni guys. Mau ni guys dara. Dara guys. Mau siguro ni guys. Masuk na guys ay nataod na ito na guys tapos kini guys lara huwag mo na lagi ni guys huwag mo na nero guys so hindi ka happy nagtawag guys nahatin mo guys sa boat na guys mayabag mo yung boat siguro ang boat naman yung naglisod na yung batay surah ni tulong guys ako minigay sudah ng lahat so bungot sa ako guys naginin ako tantangon ba ako na guys tutuyok naman na guys tara tapos sugtan ni guys sugtan tara siguro na hubuta guys hubuta na siya guys ikaw lang natin magbuhat na guys hubuta guys tapos kini ano guys na guys karon tara guys mau na nih guys. Yan na guys. Order na. Naa sa yellow basket guys. Orderon nyo na to. Mura lang to guys. Naa sa yellow basket.